صباح الخير عليكم, bienvenue à Mia Délices. اليوم, on va préparer ensemble des petits pains farcis à la viande hachée et à la courgette. On a deux sortes de petits pains avec la même pâte et la même farce. Donc, dans un bol, on a حبة بيض, un pot de yaourt nature, عندنا كاس حليب دافي نقصو منه قيس ان دوا, نزيد معاه ربع كاس تاع الزيت, une cuillère à soupe تاع la levure du boulanger et une cuillère à soupe تاع السكر. Je mélange le tout حتى ندوب شويه هذيك la levure في le liquide هكذا, ونبدا نرمي في la farine. Je peux pas vous donner exactement la quantité, mais نزيدو حتى يكون عندنا une pâte. هنا زدت شويه ملح وزدت نص مغرفه تاع القهوه تاع la levure chimique. Je mélange et je rajoute la farine au fur et à mesure حتى تتلم معنا la pâte. Voilà, on n'a pas besoin de pétrir. Juste بهكذا نخلطو باليد ونزيدو الفارينه حتى تولينا عجينه, ونخلوها نغطيوها avec un papier film ونزيدو عليها un torchon ونخلوها تتروبوزا. S'il fait chaud, ça va prendre 15 minutes تطلع. S'il fait un peu froid في l'hiver, ça va prendre un peu plus. Donc نغطوها ونخلوها تطلع, elle doit doubler de volume. Donc entre temps نجوز ندير la farce. Pour la farce عندنا زوج حبات بصل مقطعين رقاق, عندنا à peu près 200 grammes تاع la viande hachée, عندنا زوج حبات طماطيش مسكرفجين, زوج حبات كورجيت صغار مسكرفجين, ولا عندكم الكبيره une courgette كبيره ça suffit. عندنا شويه زيتون هكذا مقطع en رونديل, عندي ورقه تاع الزعتر زعتره بلوتو, وعندي quelques feuilles تاع البازيليك. pour les épices عندي curcuma, paprika, poudre d'ail, gingembre et poivre noir. Donc un peu de tout. Voilà, c'est la cuillère. Et sans oublier le sel, bien sûr. Donc pour le sel, allez-y au goût. Et parce qu'on a mis des olives, donc il faut faire attention. Donc on goûte avant de saler. Donc dans une poêle, نحط البصل ديالي يتقلى, نزيد عليه la courgette que j'ai râpée, نخليهم يطيبوا ensemble. Et une fois يدبالوا نزيد عليهم la viande hachée, toujours نحرك باش نطيب la viande hachée. كي طيب شويه la viande hachée نزيد عليها كامل les épices à la fois, نقليها bien comme il faut. une fois la viande hachée طابت نزيد عليها la tomate. voilà, نخلي la tomate حتى تشرب كامل الماء هذاك, نزيد الزيتون. après نزيد la feuille تاع الزعتره ديالي مع البازيليك قطعين رقاق. كي تنشف لي هكذا لا فارس جاك لي بخيت. هنا نشوف لا بات ديالي طلعت. فوالا, جو في la dégazer, donc elle colle un peu. donc ندير شويه زيت في يدي و je la dégage, je la dégage de cette façon. ou je vais huiler un peu le plan de travail. نحط la pâte ديالي, n'hésitez pas à mettre de la farine aussi باش تبلي la pâte تلصق هكذا. avec un coupe pâte نقطع des petites boules هكذا de pas trop grosse, pas trop petite, à peu près 45 à 50 grammes اللي يحب يوزن. voilà, نديرها كامل هكذا ونبول كامل لا بات ديالي. et je la couvre avec un film alimentaire ونخليها تروبوزا au moins 5 minutes, pas plus que 5 minutes. كي نجي نخدم دائما par les premières boules que j'ai roulées ونكمل. donc هنا je vais vous montrer deux façons. La première, نديروها في الطاجين. donc c'est la même chose, on les ouvre de la même manière هكذا avec un rouleau. نحط un peu de farce في الوسط, donc n'hésitez pas à fariner parce que تلصق هكذا. نحط شويه لا فارس هذيك تكون بارده في الوسط, نزيد عليها un petit peu de fromage ونغلقها de cette façon. ندير كموسه ولا هكذا, ومن بعد je la pince ou j'enlève un peu l'excédent هذاك اللي باش ما يكونش عندي بزاف لا بات. je l'aplatis un petit peu comme ça. ندير هكذا كامل لي بول ديالي de cette façon ونجوز من بعد باش نطيبهم. دونك فوق الطاجين ولا مقله ولا انا جي بري اون بوال اللي ندير فيها لي كريب. فوالا,
نطيبهم. Ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez mettre plusieurs à la fois. هكذا نقلبوهم à chaque fois. Comme ça, de cette façon. Donc ما تقووش النار بزاف باش يطيبوا comme il faut. يتنفخوا شوية. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire cuire aussi les côtés. La recette, elle m'a donné une trentaine de خبيزات. Donc, j'ai fait 15 طيبتهم فوق المقلاة. و 15 الأخرين, je vais vous montrer كيفاش طيبتهم في الفوق. Voilà, de cette façon-là, نطيبوهم un peu les côtés aussi. Voilà, le reste, درتو dans un plat. J'ai badigeonné de jaune d'œuf. زدت له شوية جلجلان من الفوق. وطيبتهم في الفوق pendant 30 à 35 minutes. هاوليك le résultat بعد ما طابو. Donc on a deux sortes de petits pains farcis à la viande hachée et courgettes. J'espère que vous allez les essayer ويعجبوكم. J'espère que ما تبخلوش عليا avec un petit like. Ou si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de le faire. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, dans d'autres recettes.